कामयार अपनी दुनिया उजड़ती देखता है तो उसे बहुत बेबसी महसूस होती है और कहता है कि आयरा, तुम आखिर कैसे ये बात पर यकीन कर सकती हो? तुम जानती हो ना मैंने तुम्हारे लिए खुद को कितना बदला। तो ये बात सुनकर कहती है कि नहीं कामयार, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज भी हो सकते हो। तुमने मुझे मेरी ही नज़र में गिरा दिया है। यहाँ पर आप कामयार बहुत ज़्यादा तरले और मिन्नतें भी करता है, लेकिन यहाँ पर आयरा कैसे उसकी बात सुनने वाली थी, वो कैसे इसकी बात को समझती। ना तो इसकी बात को समझना चाहती थी और ना ही सुनना चाहती थी। यहाँ पर उसे बस यही लग रहा था कि उसके पास सिर्फ जो भी हुआ और उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। कामयार को धक्के देकर तो वो घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अब परेशान भी है और कहती है कि आखिर मैं जानती हूँ पापा बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने आप लोगों की बात को ना मान कर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात सुनकर आयरा का बाप अपनी बेटी को संभालता है क्योंकि वो इस वक्त टूट चुकी होती है और कहता है कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, बाप है तुम्हारा। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो तुम्हें लगता है कि कभी भी तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करेगा? ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है कि आपको आज मुझ पर बहुत गुस्सा होगा क्योंकि मैंने आपकी बहुत इंसल्ट जो करवाई है। ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने मेरी कोई इंसल्ट नहीं करवाई, जो होना था वो हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन बातों को भूल जाओ और इन बातों को जहन में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, जानती हूँ ये बात तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर मैंने आपकी बात मानी हुई होती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता? इसका बाप इसे बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत देता है, लेकिन यहाँ पर बिनीश अब बहुत परेशान होती है और कहती है कि जब बेटी की बारात वापस चली जाती है तो आपको लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान होता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, आपको गलत लगता है। हमने अपनी बेटी के बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा। यहाँ पर आप आयरा का बाप इरफान बहुत ज़्यादा परेशान है और कहता है कि बिनिश, इस वक्त हमारी बेटी को हमारी ज़रूरत है और तुम इस तरह की बातें करके क्यों इतनी दिल को बुरा कर रही हो और क्यों इतना परेशान हो रही हो? इतना परेशान होने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है, कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल फिर आ जाएगा। तभी बिनिश कहती है कि हाँ, एक बात मैं अगर आपसे कहूँ, अभी भी हमारे पास मौका है, खावर अभी भी पाकिस्तान में है। अगर हम उनसे बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात पर इनकार नहीं करेंगे। ये बात सुनकर इरफान बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है और तुम क्यों इस तरह की बेतुकी बिनिश बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं है। क्यों तुम इतना दिल छोटा कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें कि ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ जो भी हो रहा है उसके बाद दोबारा क्या उसके नसीब नहीं खुलेंगे? ये तुम्हें गलत लगता है। बेहतर होगा कि इस वक्त तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा सो जाना बेहतर है। तुम्हारी तबीयत बहुत अपसेट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। यहाँ पर बिनीश अब बहुत ज़्यादा परेशान है, वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन दूसरी तरफ आयरा बहुत ज़्यादा अब परेशान है, वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और कैसे करे। यहाँ पर अब कहती है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इतना आसान तो नहीं, और ना ही मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन कामयार ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और मैं ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है वो जो कुछ कर चुका है उसके बाद शायद मेरी ज़िंदगी में उसके लिए अब कोई भी जगह नहीं। वो चाहे लाख भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में अपने लिए जगह तो बना नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ कामयार, जिसने अपने आप को कमरे तक महदूद तक बंद कर लिया है, वो यही समझता है कि आखिर आयरा को कैसे मनाए। उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा था और ना तो ये सब कुछ करना चाहता था
اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں سوچا۔ اس طرح اس کی زندگی میں طوفان آئے گا اور اس کی زندگی سے سب کچھ برباد کر کے لے جائے گا جس کے اوپر اس نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ کامیار اپنی دنیا اجڑتی دیکھتا ہے تو اسے بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ عائرہ تم آخر کیسے یہ بات پر یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں نے تمہارے لیے خود کو کتنا بدلا۔ تو یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں کامیار، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے دھوکے باز بھی ہو سکتے ہو۔ تم نے مجھے میری ہی نظر میں گرا دیا ہے۔ یہاں پر آپ کامیار بہت زیادہ ترلے اور منتیں بھی کرتا ہے، لیکن یہاں پر عائرہ کیسے اس کی بات سننے والی تھی، وہ کیسے اس کی بات کو سمجھتی، نہ تو اس کی بات کو سمجھنا چاہتی تھی اور نہ ہی سننا چاہتی تھی۔ یہاں پر اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ اس کے پاس صرف جو بھی ہوا اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بہت زیادہ غلط ہوا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کامیار کو دھکے دے کر تو وہ گھر سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن یہاں پر وہ بہت زیادہ اب پریشان بھی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میں جانتی ہوں پاپا بہت اچھے طریقے سے کہ میں نے آپ لوگوں کی بات کو نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ بات سن کر عائرہ کا باپ اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہے کیونکہ وہ اس وقت ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم کیوں پریشان ہو، باپ ہے تمہارا، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی تمہارا باپ تمہارے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے کہ آپ کو آج مجھ پر بہت غصہ ہوگا کیونکہ میں نے آپ کی بہت انسلٹ جو کروائی ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم نے میری کوئی انسلٹ نہیں کروائی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو بھول جاؤ اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات تمہیں بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر میں نے آپ کی بات مانی ہوئی ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا؟ اس کا باپ اسے بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت دیتا ہے، لیکن یہاں پر بنیش اب بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بیٹی کی بارات واپس چلی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ کو غلط لگتا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ یہاں پر آپ عائرہ کا باپ عرفان بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ بینش اس وقت ہماری بیٹی کو ہماری ضرورت ہے، اور تم اس طرح کی باتیں کر کے کیوں اتنی دل کو برا کر رہی ہو اور کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اتنا پریشان ہونے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ ہماری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، کوئی نہ کوئی اچھا پرپوزل پھر آ جائے گا۔ تبھی بنیش کہتی ہے کہ ہاں ایک بات میں اگر آپ سے کہوں، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، خاور ابھی بھی پاکستان میں ہے، اگر ہم ان سے بات کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس بات پر انکار نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر عرفان